ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଳାକାର ସୁଜିତ କୁମାର। ଆଉ ଇଟା ମୋର୍ ବଡ଼ମା ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରିଲ୍ସ ଛାଡ଼ସି, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଟା ବଡ଼ମା ଘର। ଆଉ ଇନେ ଦୁର୍ଗା ଲ ଅଛେ, ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛେ, ଏଟା ବଡ଼ମା ଘର। ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ହରେ କୃଷ୍ଣଟେ ଗାଇ ଦଉଛେ। ଆଉ କି କେନ୍ତା କରମି? ଠିକ୍ ଅଛେ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ধন্যবাদ আজ্ঞা। লাইক করবে, শেয়ার করবে মোর চ্যানেল কে। থ্যাংক ইউ।